মরি আজ মরো আর 50 বছর পরে মরো এই রবিবারে নাই তো সোমবারে নাই তো মঙ্গলবারে নাই তো বুধবার 7 দিন রেডি 1 2 3 বাবা স্যালুট স্যালুট রঞ্জনি পিছন থেকে হাততালি ছেলে পড়ে গেল ছেলে পড়ে গেল জোরে জোরে তালে তালে দেখো নীল জামা পরেছে ছেলেটার বিয়া হয় না তুই বউয়ের জন্য হাততালি দিচ্ছি হাততালি দে রে চিন্তা করিস না সোমবারে সোমবারে যাই ভোলা বাবার পূজা করবি কিছু না কিছু কানা খোড়া পাবি সবাই কেউ যেন বাকি না থাকে কেমন রেডি 1 2 3 বাবা এখন বেটির বাবার দমে ফুটানি বেটার বাপ গুলা জড়ো সড়ো সব লোককে বলে বলে আমার বেটার জন্য একটা কন্যা জোগাড় করো লে 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 তখন বড় বুদ্ধি বউটার 3টা করে বিটি কেনে হবে এখন কইনার বাপের দমে টেড়ি বোনের বাপ জড়ো সব লোককে বলে বলে একটা কন্যা জোগাড় করো একটা কন্যা জোগাড় করো বিটির বাপের দমে টেড়ি বোনের বাপ জড়ো সব লোককে বলে বলে কন্যা জোগাড় করো একটা কন্যা জোগাড় করো आज ऐसा नौबत आ गया है ना जहीं भी जाओ लड़की की कमी है बेटा ছেলের বিয়া 12টা গা ঘুরছে তবে আগে নাকি জামাই খুঁজতে চপ্পল খিয়ান যেত এখন বউ খুঁজতে চপ্পল খিয়ান যাচ্ছে কেন হচ্ছে চুপে চুপে ডাক্তার ঘর डॉक्टर बाबू तो चेकअप करे दाओ ना बेटी छिला बोटे ना बेटा छिला ये हंसने वाली बात नहीं है धिक्कार है उस हिंदुओं पर हम सनातनी हैं समझनी चाहिए हम माँ काली की पूजा करते हैं ना ये माँ काली एक मिट्टी की मूर्त है पूजा करो कोई दुख नहीं है लेकिन ये दुर्गा पूजा करने वाले ये काली पूजा करने वाले ये सरस्वती पूजा करने वाले ये मिट्टी के मूर्त पे पूजा करने वाले हिंदू सनातनियों आप सबों से हाथ जोड़कर विनती है पूजा करो मगर याद रखना पेट में जो पल रही है माँ पेट में जो जिंदा माँ है ना अपने बाप होकर अपने माँ होकर डॉक्टर के घर में जाके चेकअप कराकर उसको डिलीट करने वाले माँ काली की पूजा जिंदगी भर कर लो फिर आपको एक बूंद भी पुण्य नहीं हो अगर पुण्य कमाना चाहते हो तो पहले बेटी और माँ की सम्मान करना सीखो अपने पेट में पाल रही है जो हो सकता है वो माँ शारदा ही आ जाए हो सकता है वो सिस्टर निवेदिता ही फिर से आ जाए तो हम ऐसे আমরা এমন গলতি করছি ডাক্তারকে পয়সা দিচ্ছি ডাক্তার বাবু বিটি ছিলা বটে তো ডিলিট করে দাও ওইখানে বিটি ছিলা শেষ আর আমার যখন বেটা বড় হইল তখন লোককে বলছি কোন দিকে বিটি ছিলা হবে এক ছেলেটার বিয়া দিব আর কি হবে এই জন্য বলছি जरा ध्यान से सुन लीजिए कभी गिरने वालों को तूने उठाया नहीं बाद पछताने से क्या फायदा मन ही मंदिर में जब शिव की बसेरा नहीं तो देवघर में पानी चढ़ाने से क्या फायदा कभी प्यासी को पानी पिलाया नहीं बाद गंगा नहाने से क्या फायदा तूने माँ बाप को कभी खिलाया नहीं बाद पूरे गांगजुड़ी पंचायत को लड्डू और मछली और मटन खिलाने से क्या फायदा मन ही मंदिर में शिव की बसेरा तो शिवा नहीं ले जाने से क्या फायदा मन ही मंदिर में शिव की बसेरा तो शिवा नहीं
বেটা ছেলে বুড়াই গেল বেটা ছেলে বুড়াই গেল বিটি ছেলে পাছে আরে বলে হাততালি সবাই দেখি কেমন জোরে জোরে তালে তালে হাততালি বাজায় দেখি কেমন লাগে কপাল গোছে না দেখি কেমন লাগে কপাল গোছে না দেখি কেমন লাগে কপাল গোছে না आगे पांजी देखे बिया হইতো আগে বিহা কি দেখে হইতো পাंजी দেখে আর এখন যেদিন থেকে মোবাইল আলো যত পণ্ডিত ব্রাহ্মণের পাंजी গুলা কথা লুকায়ে গেল ওই মোবাইলটা সেই বার করছে ডেট মোবাইলটা সেই বার করছে ক্যালেন্ডার মোবাইলটা সেই বার করছে কবে কবে বিহা হবে ले যেদিন লে মোবাইল আলো আরে বলে হাততালি সবাই বিটির বাবা বেটার বাবার দুঃখ জাগে